Baik, apakah ibu-ibu pernah menyuruh anaknya untuk membantu keluarga atau misalnya menyuruh anaknya untuk mencari uang? Ada yang pernah? Silahkan, ada yang pernah? Coba kalau ibu sebelah sini, Ibu Iis, pernah tidak nyuruh anak bantu cari uang? Pernah. Pernah. Pernah disuruh apa, Bu? Kuli mengangkut air. Kuli ngangkut air. Ya. Oh, jadi nanti dikasih upah gitu ya. Ya, kuli-kuli. Iya. Kalau yang lain coba Ibu Deti. Pernah. Disuruh apa, Bu, anaknya? Mencari rongsokan buat beli beras. Mencari rongsokan. Buat apa uangnya? Beli beras. Buat beli beras. Ya. Nah, baik Ibu semua, terima kasih atas jawaban dari Ibu semua. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan menonton dulu sebuah film tentang pekerja anak di Pulau Nias. Mohon semua untuk menyimak film yang akan diputar. Ja, setelah diambil dari sungai. Ich heiße Jeni und bin 13 Jahre alt. Hier im Steinbruch am Fluss arbeite ich jeden Tag. Nur sonntags ist keine Arbeit. Meine Mama arbeitet auch hier, aber mein Vater ist schwer krank. Der ist zu Hause. Insgesamt sind wir 4 Kinder in der Familie. Tangannya berdarah. Wir holen die Steine aus dem Fluss. Meine kleine Schwester hilft mir mit der schweren Schubkarre. Wenn wir die Steine gesammelt haben, dann zerkleinern wir sie und dann verkaufen wir sie. Die Arbeit ist hart. Ich werde schnell müde und es ist sehr heiß. Meine Beine jucken, weil mich die Ameisen beißen. Wenn ich die Steine mit dem Hammer zerschlage, treffe ich manchmal meine Hand und es blutet. Wenn es schlimm ist, gehe ich nach Hause. Ich bin bis zur 4. Klasse zur Schule gegangen. Aber ich musste aufhören, weil mein Vater krank ist und nicht mehr arbeiten kann und wir kein Geld haben. Aber ich würde gerne wieder in die Schule gehen. Ich war fleißig in der Schule. Später möchte ich nämlich gerne Lehrerin werden, weil ich Kinder schlau machen möchte. Ich bin Sitra. Ich helfe meinem Vater bei der Arbeit im Steinbruch. Es ist hart, mit den Steinen zu arbeiten. Sie sind schwer und spitz. Aber ich helfe meinen Eltern trotzdem gern. Ich koche morgens und abends, wasche die Teller ab und fege unser Haus. Meine Mutter kümmert sich um meine kleinen Geschwister. Ich habe insgesamt 9 Brüder und Schwestern. Zur Schule kann ich nicht mehr gehen, weil meine Familie das Geld für die Prüfungsgebühren und die Schulbücher nicht bezahlen kann. Wir sind arme Leute und jeder muss mithelfen. In die Schule würde ich gerne wieder gehen. Die Schule mag ich sehr gern. Wir haben hier auf der Insel Nias mit ganz vielen Kindern gesprochen, die extrem hart arbeiten. Teilweise den ganzen Tag lang und die nicht nur sehr anstrengende und ungesunde, sondern auch gefährliche Arbeiten machen. Diesen Kindern wollen wir dringend helfen. Wir müssen auch den Schulabbrecher eine Chance geben, das, was sie verpasst haben, nachzuholen. Dafür gibt es eine Möglichkeit bei informellen Bildung. Und auch müssen wir zusammen mit den Eltern, mit der Regierung und anderen Stakeholders, heißt zum Beispiel auch den Unternehmern, arbeiten und eine Aufklärungsarbeit machen. Und wir müssen sie davon überzeugen, dass bei harten Arbeit keine Kinder mehr eingesetzt werden. Ya, film tersebut itu sangat luar biasa menyita perhatian kita ya Bu. Coba
Ibu semua, ada yang mau mengulas kembali film tadi yang kita tonton itu menceritakan tentang apa? Silakan. Ada, Bu? Menceritakan tentang anak pekerja keras Iya. di Pulau Iya, di Nias. Pulau Nias, ya. Jadi pekerjaannya itu apa, Bu, tadi? Memecah batu. Ya, memecah batu, yaitu sampai tangannya berdarah-darah, begitu ya, Bu ya. Ya, terima kasih Ibu jawabannya. Ya, jadi film tersebut di Pulau Nias itu ternyata terdapat anak yang putus sekolah, kemudian dipaksa bekerja berat itu untuk memecah batu di sungai. Kerikil di sungai itu pekerjaannya sangat berat di bawah terik panas matahari, sampai tangan mereka ada yang berdarah-darah terkena palu ya. Kemudian usia mereka itu ada yang bahkan masih berusia 7 tahun gitu ya. Semuanya putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi pastinya, karena butuh uang, dengan terpaksa mereka bekerja sejak usia dini. Nah, itu kan di Pulau Nias ya, Bu. Nah, kalau di sekitar Ibu, di sekeliling Ibu, di daerah Ibu, apakah Ibu pernah melihat atau mengalami sendiri misalnya di daerah Ibu ada kasus yang seperti di Pulau Nias? Pernah, Bu? Ada. Ya, yang seperti apa, Bu? Seperti membuat di pabrik bata. Iya. Oh, di pabrik bata. Iya. Jadi itu anak kecil yang bekerjanya. Iya, bikin bata seperti ngesrik. Oh, Seperti iya. membuat batanya. Oh, Itu iya. gampang. Iya. Ibu juga pernah. Iya. Kalau anak kecil itu biasanya usia berapa, Bu, yang kerja di pabrik bata? Usia sekolah, masih usia sekolah. Masih udah sekolah, kelas 1, kelas 2 bisa juga. Kelas 2 SD. Iya. Oh iya. Jadi kelas 2 SD itu sudah bekerja di pabrik bata ya, Iya, Bu? iya. Oh iya. Terima kasih Ibu jawabannya. Jadi ya, saya berterima kasih sekali pada Ibu semua yang sudah mau berapresiasi dalam pertemuan ini, dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang pengertian eksploitasi ya, Bu. Jadi eksploitasi anak itu apa? Jadi akan kita bahas berdasarkan film yang tadi kita bahas. Kemudian jawaban dari Ibu semua bahwa ternyata Ibu di daerah sekitarnya pernah menyaksikan anak usia 7 atau 8 tahun itu sudah bekerja di pabrik bata. Kemudian ada anak Ibu yang jadi buruh angkut air. Kemudian ada juga yang anaknya cari rongsokan untuk beli beras ya, dan lain sebagainya. Untuk jajan. Iya. Nah, kita pahami sekarang, jadi eksploitasi itu apa ya? Ibu harus paham yang namanya eksploitasi itu eksploitasi anak ya, Bu, di sini. Yang dimaksud dengan eksploitasi anak yaitu pemanfaatan tenaga anak ya, jadi penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan tenaga anak di sini, bisa beragam sekali macamnya ya. Yang pertama, tujuannya eksploitasi anak ini bisa bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Contohnya tadi ya, mencari rongsokan untuk membeli beras misalnya. Kemudian jadi buruh angkut air misalnya untuk mendapatkan upah. Kemudian ada contoh, saya berikan contoh yang lain ya, Bu. Contohnya bisa juga kalau di kota besar itu jadi pengamen misalnya ya, Bu. Kemudian eksploitasi anak itu dijadikan sebagai pengedar narkoba, atau misalnya anak itu dijadikan sebagai pelacur misalnya. Nah, itu contohnya kalau eksploitasi anak tujuannya untuk menghasilkan uang. Ada juga eksploitasi anak ini yang tujuannya itu untuk meningkatkan status sosial. Contohnya
saat kita punya anak, kemudian padahal masih kecil di bawah 18 tahun, karena kita ingin meningkatkan status sosial kita, ingin jadi orang kaya misalnya, maka menikahkan anak di bawah umur dengan secara paksa, ya, dengan juragan tanah misalnya. Nah, itu tidak dibenarkan dan termasuk eksploitasi anak dan itu dilarang, ya. Itu jadi semoga ibu semua paham tentang eksploitasi anak, dan eksploitasi anak itu sangat amat dilarang karena itu menyalahi hak anak. Jadi anak itu usia 0 tahun sampai usia 18 tahun, hak anak itu adalah mendapatkan pendidikan salah satunya. Kalau ibu menikahkan anak di bawah umur 18 tahun, berarti ibu sudah melanggar atau tidak memberikan hak kepada anak, yaitu hak mendapatkan pendidikan.